Hello students, hope you are well. Today I am going to give you the solution of question number 12 of exercise 1.1. Your question is, show that the relation R defined in a set A of all triangles as R is equal to ordered pair T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Here is the second part of the question. Your second part is, consider three right triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? So this is your question. I hope you understand the question. Here you see the given set is the set of triangles, okay, and the relation is defined as ordered pair T1, T2. T1 is similar to T2 means what? R will contain all those ordered pair T1 and T2 where T1 is similar to T2. তাৰমানে T1 ৰ লগত যদি T2 টো similar triangle হয় তেতিয়া T1 আৰু T2 এই triangle দুটাই এটা ordered pair form কৰে আৰু তেনেকুৱা ordered pair বোৰ তোমালোকৰ relationত থাকে। ঠিক আছে, relationটো ধৰিব পাৰিছা চাগে? এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে তোমালোকৰ দেখাব লাগিব কি the relation is reflexive. So I hope you remember your reflexive relation. What is your reflexive relation? You have to show that every element is related to itself. সদায় মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ যেতিয়া হয় বুলি দেখাব লাগে তুমি সদায় ডেফিনিশ্যনটোলৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই তোমালোকক বাৰে বাৰে ডেফিনিশ্যনটো ষ্টেট কৰি থাকোঁ। হ'ব, এতিয়া আমি আমাৰ ৰিলেশ্যনটোলৈ আহোঁ। আমাৰ ৰিলেশ্যনটোত যদি মই এটা ট্ৰাইংগল টি লওঁ, আমি দেখাব লাগিব যে টি টি will form an ordered pair and that is in the relation. আৰু কেতিয়া আমাৰ টি টি ৰিলেশ্যন ordered pair form কৰিব? যদি টিৰ লগত টি similar হয়। এতিয়াতো তোমালোকে জানাই যিকোনো এটা ট্ৰাইংগল নিজৰ লগততো নিজে similar হ'বই, হয়নে নহয়? তাৰমানে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা? We know that I'm writing here, we know that every triangle is similar to itself. মানে প্ৰত্যেকটা ট্ৰাইংগলে নিজৰ লগত নিজে similar। আৰু যদি নিজৰ লগত নিজে similar হয় তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম T belongs to R and for all T belongs to A. এই চিম্বলটো হৈছে তোমালোকৰ for all। হ'ব, আৰু ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকৰ যিটো ordered pair form হৈছে সেই ordered pairটো সদায় ৰিলেশ্যনত থাকিব, কিন্তু ordered pairৰ যিবোৰ এলিমেণ্ট আছে সেই এলিমেণ্টবোৰ সদায় সেটত থাকিব। এতিয়া তুমি যেহেতু পালা T belongs to R, so your conclusion is what? R is reflexive. So this is your first condition completed. Okay, now your secondly you have to show it that the relation is symmetric. For that purpose we have to take two elements in the set such that they will form an ordered pair and that ordered pair is in the relation. So I am taking here T1 and T2 be two elements in the set such that ordered pair T1 T2 belongs to R. Okay, then if T1 T2 belongs to R, then you go to the definition. Your definition states that if T1 T2 belongs to R, T1 is similar to T2. So here since T1 T2 belongs to R, so you can write the conclusion that T1 is similar to T2. তাৰমানে তোমালোকৰ T1 T2 যেহেতু Rত আছে গতিকে আমি তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন দিব পাৰো given definition of relationৰ পৰা যে T1 আৰু T2 similar হ'ল। হ'ব, এতিয়া যদি T1 ৰ লগত T2 similar হয় তেনেহ'লে তো obviously T2 will be similar with T1। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি পালো T2 is similar with T1. Okay, and if T2 is similar to T1, then by the definition of given relation you can give the conclusion that T1 T2 belongs to R. So from here we can say that R is symmetric. Okay, after that you see, oh here you have to do a correction, instead of T1 T2 you have to write down T2 T1 belongs to R. Okay, you make this correction. After that you have to show it that the relation is transitive, and for transitive relation I am taking here three elements T1 T2 T3 in the set such that
they will form two ordered pair. One ordered pair is T1, T2 in the relation, and other ordered pair is T2, T3 in the relation. কাৰণ তোমালোকে জানা তোমালোকৰ ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যনত কি হ'ব লাগে তুমি দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ফৰ্ম কৰিব লাগিব উইথ তিনটা এলিমেণ্ট হয়নে আৰু সিহঁতৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰথম অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৰ ছেকেণ্ড এলিমেণ্টটো আৰু ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াতে যিটো মই লৈছোঁ T2 আৰু ইয়াতে T2টো চোৱা একে হৈছে এনেকৈ ল'ব লাগিব আৰু তোমাৰ এইমটো কি ইউ অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ your aim is to show it that the first that is T1 is related to the third that is T3 okay so now let us use the definition of the given relation T1 T2 is in the relation so the conclusion is what T1 is similar with T2 so I can write down here T1 is similar to T2 and also T2 is similar to T3 okay so since just to let us combine these two together এই দুটা আমি একেলগ কৰি দিও এই দুটা হ'ব এই দুটা যদি মই একেলগ কৰি দিও কি পাম T1 similar to T2 and T2 similar with T3 sorry so obviously what T1 and T3 are similar so if T1 and T3 are similar then what is the conclusion you can give we can give the conclusion that T1 T3 is in the relation then your conclusion will be what that the relation is transitive okay so we have seen here that the relation is reflexive the relation is symmetric and also it is transitive so you can give the conclusion that since the relation you have to write down one line here since the relation is reflexive symmetric and transitive so R is an equivalence relation so the first part of the question I hope you understand now let us go to the second part of the question your second part is what consider three right triangles T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. We have to see which triangle among T1 and T2 and T3 are related. এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনটোত কি তিনটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল দিয়া আছে এতিয়া আমি দেখাব লাগে এই তিনটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গলৰ ভিতৰত কোনকিটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ ৰিলেচন আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা T1 আৰু যদি তুমি সেকেন্ড কন্ডিশনত যোৱা তুমি এটা যদি সোৱা T1 আৰু T3 আৰু T3 তোমালোকৰ কি আছিল যি কিটা তোমালোকৰ সাইডস আছিল T1 আৰু T3 কি আছিল 3 4 5 আছিল আৰু 6 8 10 আছিল তো সিহঁতৰ যদি তুমি যদি ৰেশিওটো ফৰ্ম কৰা 3/6 তোমালোকে ৰেশিওটো কি পাবা সোৱা ইয়াতে 3/6 4/8 and 5/10 all the ratios are equal হ'ব নাই কাৰণ 3/6 যদি smallest formত এক্সপ্ৰেছ কৰা তোমালোকে পাবা half 4/8 ক smallest formত এক্সপ্ৰেছ কৰিলে পাবা half আৰু 5/10 কো তুমি smallest formত এক্সপ্ৰেছ কৰিলে পাবা half তাৰ মানে গুটেকিটা ৰেশিও সমান হ'ল যদি তোমালোকৰ গুটেকিটা ৰেশিও সমান হ'ল তেনেহলে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে T1 আৰু T3 to similar or that means what T1 and T3 are related okay that's all the solution thank you